konko ni mankan ka konko emission bale di me yana madila anna jamana politicien na ko bela de ninte ni mankan ka konko ale ko ni kuna fulen jon dila alma ni hala yaka ka famu ya li jon tron jamana li hala ya bela de ninka anya solo singa umar zidan ko panama ni mankan ka konko emission bale di me yana madila anya jamana politicien na ko bela de ninte ni mankan ka konko ale ko ni kuna fulen jon dila alma ni hala yaka ka famu ya li jon tron jamana li hala ya bela de ninka anya solo singa umar zidan ko panama Kosebe Mamadi Jane Krafe Julula Wati Mendo Aldiana émission Alsauna émission ni mankan kafomoko kalso kuna play sanman na mentemini jamana kono politique commando akenindi afonindi muntemna alninyonte kallabo o bela denin kalama Aldiana émission Alsauna émission ni mankan kafomoko anato anyama jila o dakunsia mambale kodo binyonlu menkeni ka politique commandate anninyonte Aldibo ure nya bela de ni kalama Mamadi Jane ale Krafe Julula kuma bulula Umar Zidan Fofana anabi dakundo dakum poloma El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo président UFDG alebra à la candidature déposée aswandi mutu kake UFDG candidat di El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo akasranu kalanke akole blasena menkera discours di ukono ko yebur la slajulu jumani jumanka andal labo wo de nya bela de ni kalama sisen Baklenu, El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo, ale banswandila UFDG bolo mutum kake kandidadi, abo yenkura maini kada kala talal bolo. El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo, ibrake kandidadi, mundo iwani wote mendo. Anna nine wote mendo, anya afeka krampa Alpha Condé le be, ka befi wote nindo. Kala talal koko amro famu ya woto alibo kalama. Baklenu, El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo, bolo mala jumaniye alela mutum aye jonna koko ma bimbini nyanyini na kosa aldise bembembendo na professeur Alpha Condé ma wote mendo o klidika na jumaye ale bolo ko lase opposition kurukaya tolma kosa ale lycée Soudana aldibo fana franfasi bela denin kalama sisen pakalenu ne antem na kaboy monsieur Sidia Touré ale kodi amay ni ka kala zalal blo monsieur Sidia Touré Selou Dalen brawo wote mendo de idise mede fola Sidia Touré ko ninko brando nyere fam makili abulo ka fokana to la sila alamansa ya wanendo men wato akedi wote mendo kuma gede men yoka andal labo kalama sisen baklenu ni antem na kaboy ali bisa Sidia la partita kundala bulu benjuman ke yido alulu bulu ko sa Sidia hal na mo wotero adi fikala secteur ya masro nadi kake mansadi bulu da bensla jumaniye albulo wati mendo Sikake ni menma aldibo ure nya bela denin kalama sisen Baklenu ni antem na kaboy El Haj Mamadou Silla chef de file de l'opposition ale fana ni Kambola ale ni Kambola sifla El Haj Mamadou Silla lokun na ban ale le nada bisimila président Alpha Condé bolo a bisimila président Alpha Condé bolo alkumada munka andi donya fo aliyaoka kaban amen ale bolo ko El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo Obrana che candidat di UFDG boloka wato le wote mendo Mamadou Silla kamumpo ko Selou Dalen ibolo mba itre sedum fo ika o bela de nimbra be gido kunu ike ka fo ko ni kidi che candidat di andal labo usra nun to kalama baklenu ni antem na kaboy Dr Ousmane Kaba woka medesro ka fo El Haj Mamadou Selou Dalen Diallo awa la candidature ni déposé là Dr Ousmane Kaba ale ka mensron ka fo kundi menya iraka Allah ne kanine fo nakilika na ya kankame politiki ke Sidia da kolo na 16 vide obi te son asininte kodosa anda labo sranun to kalama sisi ko kadwa ikodi waya mini muno koko kuma tende buloka lawo kan memba men lo ida donc leader dumandi ye wole lala andal labo sranun kalama sisen nantem dado kaboy aluseni makanera kache
wole fana mayini kani ko monsieur Cellou Dalein Diallo kabra wa wote mendo makanera ile kodi makanera na mide fola ni Cellou Dalein tu mo wote mendo tinali men pete dada benna nya susuma tumburo kede kona wani ndo wole fisa ya nama ke anda labo sra nun kala masisi bakalenu Sanassi Bantama Sow ale même ministre d'état des sports de la culture et du patrimoine historique bi o fana na muromla la Sidia Touré seno de ale wani brale do Matam mrindi do amay ni kani yele dem sankruka ya dolbulo Matam ale ko Sidia Touré adi po même ko bandi silencieux mo ko même ko ne asoma kay ko dole dada benkande ko men do dada benkan kuna joli baki nya ka si joli wuti anari fe anda labo fana sranun kalama sisen baklenu aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fomo ko lihela ya bere men bakke lala anna lihela ya ninkan yana mbanto émission mena aldibo bela de nin kalama aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fomo ko Mamadi Diané ale krafe julula wati meno kuma Abdullah Umar Zidane Fofana Kunymalon foli oye bela de ninye Jambro Samura kasini wati mena ya kanka anagbe katrete Ismail Kabama ko émission men kadi alinya ko sebe famaji foli oye bela de ninye Albake Fancy aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fomoko Madi Diané ibulo kodota Mamadi Diané krafe julula El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo président UFDG alesi alamansa ya wanedo UFDG kwa nimbolo El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo akasranu kalanke ako oblasena akamunfo alasranu ninkono akodi ko baden keman ni musulman bureau exécutif kuna silu katrete baden keman ni musulman men ye conseil national des sages di katrete baden keman ni musulman men ye comité national des femmes no baden keman ni musulman men ye comité national des jeunes no baden keman ni musulman na ba bela deni bunyani buliya woye alinye anye wati krekreni ne don anna jamana tadi kudo anna jamana sifadido wolen lo lasra nuntala ka kuma alinye binyonlo biye la idi kalanke le talondi biso madame na jamadi kensredi tadi kudi ke ansre yadi ko fili fem bache srona mena lagine ka bela deni wosredi binyonlo ka nyairaka mo site jamanani nkono agbembendo femfe ye anna parti nindo ulbeya kalamabi ko anna jamana sininyasi anna jamana late fambela deni ni uta ankonkondo nyanya iraka la Allah kasikana nka mentorola nka mensonomedo wole dakundo mrakoni akoroma fene kaben anna jamana ayisi fadi mendo bakalenu politique kaman katrete adabadinya tabulo wolma fanyan wuli kabaruma kalanke do anna jamana sifadi ninkoro woboloma nna koni akoro le mafenena ka puani ajanyani afenfede bela denini agliya fana mafene kanin tankama kuna kalon alna mempola foite ambo mendo fo anye anguli kan tesidi anjerenye wole dakundo nye anyaira kala Allah kafo koko ni anani fola albolo nka be men nka be famu mbanda kanyinin kalisi amam blasina men da ke da nyinin kalifa bom be dula de nindi nka men memfoni albolo lokun temnin kodo nka mbulu kadi akam binyolun don tati ya fekenema ka lonko ni ko jamana sifadi mendo asikani ajite ani anambra woye akrekreni de di membra da krekre ko sebe nyanya ira kala Allah jamana ye president membulobi president membra ko bela de nimbe adama ana trofemolu men ya kan katinyeli fabum bedula de nimbla sena motisi de tinyabe woma woya sa woche jamana kono mbadinu nyinkana bola aluma almen na ne blala parti nin kuntiyala parti me barala ko ni bela de ni jusukolo kon keneya kan uronyanya ira kala Allah ne anko le kwanna parti ni yese franka srona sila ndi se franka dila anna parti ni ma wole tredi wotero oboloma nyanya ira kala Allah ka fo tre wote mendo wofrato ambela de ni sonome gbeni nila wofrato jamana kono den na landa yalila jamana kono den na kokoro mabimbini jamana kono den na suwandi libomba ko ke aniye
o boloma ndenkene ya nama ka fo koni anye waklibante mendi jusukolo la kene ya boloma ka be jamana la sabati ni uriki kamen ye sladi men ye republicain na sladi ndenkene ya nama an kokoroma bimbinini an sembe ke demokrasi barma kalankella ndenkene ya nama nindo ko an bela deni anda ambolo di nyoma sembe ni kamben jususuma ni sabati ni uriki konyuma kanna jamana ko ni sifadi mayelema oboloma nyesra nun tala binyonlo kaira ka ben wokuntelema do la bato ma yo men kera san wafla anitan na sudani na ganyeli wona da bombolo sunyali ni kanso nim bela denina ko ta ko di moma woro ndan lambon binyaka kamulu lan jusuka kamri jamana la sininya silema kamri jamana la nafalema gonye saliji kenin kola nyeso kala sraka bodi me anyaira kala kafo ka ben jamana sariya kalanke wala bato ko nyumama men na da ke sababu ya ko nindi jamana bora wenten taslaka nanyini kali membla la sena halini ajebiko konorofli sika tabataba uyenindo doluya amriyala nyewa doluya amriyala nkatrenindo binyonlu telesiaman temnin kodo udo nga dereja wonyini kali siaman ba menke katuma lote jebilisiaman na jatila ka fomye munke mendi sekela hankili la keneyadi bay bake dibi do ni hankili la keneya na da ima ibrabo dibi wodo ando yesla telenende ka woro dibi tanyesla la goso tanyesla mendo nye anyaira kala la menusia manke ko do mbulu kan hankili jakabo wani kebere ni jusukolo la keneya la daraja yesia manke koro nada koni akodo mafene ka puwa mafene ka janya mafene ka bunya mafene ka biliya mafene ka decision kalanke ba kota ka nyairaka woye mundi anye tre wote mendo telen kina beya sabati ani wote la kanda kunyuma ka mendi sekala soli hinaro ubuluma ka jamana mafene namredo ko men bela de ni yese na jamana nin kono fonyon ko men bela de ni yese na jamana nin kono nyontanya ibaliya men bela de ni yese na jamana nin kono ka ko ma fene odo daraja ubede blasina bolodi nyombolo chesina inke parti ko men so andini albolo president yala ko sa jamana di se ache ko bela de nin kela ayrenye na jatila daraja unin bela de nin kodo tulo malo ni kulan kodo nyoya bela de nin kodo parti ba men to ko USDG wo men britesidi wo men jusu kolo brakunu kafo ko nyanyama fonne sudanin kongbe majorité écrasante ko ken wote do wote men na tobla la senati wo bureau exécutif bela de nin tani ki bolo la nyonka ni wol brason ko agnetre wote nindo badin kemani badi musuma membre du conseil national kanyaira ka Allah binyonlu kuna iren wati obrase amma anna parti banindo ka soma ke wotedi nka mafene militant bela de nin fokana katrete anna parti banima jama fangalen bela de nin ka mennin kalike nka mafene suandi like jamana kono dem famba bulu katrete anna parti jamana kono denma katrete landaya ni kalabuchene yani sininyasi wanke bere aniwe jususuma wone moldo ko lo anna parti banindo nka jatemina kama fene suandili men bela de ninkeni kusa jamana yebo molbulu minato men sono mela aldunte barala sariyakan men yaka ka ko bela de nimbe aldama men yaka ka jamana kono den fada kalbonyo bulu ka jamana soro nindamina ka ajasi nka jatebo ka fo binyonu anye tabulu menka fanka soro nya konilo ko anyere lese anwulila kasi anna jamana bola nyanima ni ka jamana sifadi mafene aslatei alaptantei ayekoltei men sininkela aberedo nga koni akoro mafene ka fanka mafene odo fanka tela wala adabadi ya jinko mabunyala sariya finfinto jamana kono sariya men sariya kalankedi demokrasi rebramina ka gosidula o sariya tema bunyala mbanda nka mafene sumayado
kama fene kala yado kama fene nsono me kono ngisu kungono kama fene manglido kaye dem sen kala buchende siamaye membra bono anido membra bono alnido ka sababu yake kisela bonindi wolbra bono alnido kal julila wiya ni ala trala wol bela de ninya bi ko fa ko ni bakalenu wol fentembra bono alnido wodi wo yese kala sababu yadi men ko ni di jusukolo men di sekala ala ya fa wolma albono ni alnido do jamana ninye men di sekala sababu yadi ambona yo setan men bela de ninka anna setani wo yese bola bela bakalenu wo bela de nintem nin kodo wote di wote men na toti antre wote nindo hanni asronda bolbra bono alnido ka sababu yake kuna simen ye ankuna wolikia ka murfa da budulo moden na ko lubono alnido antena sela jala kilisro na kambra tre wote nindo nye anyaira kala alla antre wote nindo ninna tokela ante sidiledi ninna tokela anna kelale kokoroma bimbinni kosa andi sudan ninsro kramfa alfa konde di bonosro bakalenu nyanya irakala allawdo tesri menna nin tinyali ko ninkela wolle ko ni bologima tabadi o tabuloma nin ko ni awati krekre ni ndedi ka fo binyonlo anya ira kramfa alfa konde la ko jamana kono den hankli brakunu jamana kono den men bononi alnido anni wol bela de ni islakale ni ka anna sedo mendo nyanya irakala alla bakalenu ka fo bi ndenkene ya nama nisretete ya nama kanko ni anna sedo menka nindo matinye adonkli matinye ndenkene ya nama nisretete ya nama ka fo ko ni jamana kono den na landa ya men tunni ando ko sandi fi anna jamana ni sininya sila danna anye wuslale kan wobuloma hanni asronda burundi nyake ko doliye anna jamanani kono nelo ni yere fichier koma nelo ni yere donkoro bongoro doluma semi fananta kundala nelo ni yere constitution cour constitutionnelle fanana koma wo men bela de ni borodi bi men duni krampa alfa konde kamana wote ankanyala ba fanka di jamana kono dena fanka wo kabu fanka bela de nindi ando mbu denkene yana makandi se anna jamana bola slaninka wo buroma ka ben anna jamana bla masla bedeka fo anyan tesidi wo jusu kolo la keneya wo tesidi wo jamana kono den nalanda ya ka bo mo kurum tabuloma wole do albaralanda ya la ando ambo namrata jamari kanado parti me UFDG di ka kew candidati election présidentielle do tu karo teletan se san wafla animwa ambela deni kanna jamana makadan kanna jamana kanhoro ya tama kanna jamana boteri ya tabuloma andengene ya nama ko demokrasi adise la temna bulu beredo tunya odise kala baklin kabe osla la tamama kabe obaru makalanke la duma meyo garanti kalankel di ambele kaman kantesidi ambele dondise ning sudan ning kala klendi oboloma anyandoja anyan tesidi anya ni sedo nke yo ambemba ko man wulka sedo men keto ambulu krampa alfa konde na keda kono ka te se gbesila wote jasa kono adi se gbesila adi se dadila wote jasa kono woji kan fondo dom matinya wo don kli matinye o bolo kudu be fudu do fana matinye binyonlo communauté internationale wuleni ko seredi ka ira ko ni ko wote tesekala mutum sunali disekala mendo mendi kumadia jamana kono denma kakana boli ke krampa alfa kondema demokrasi saria doma nimu ko ira lanko kuda ka bang ka koma fene men na tokela ko ni mission kalanke badi ka nyama jike mun kodo wote la danya ko nyuma bela de ni nyama jiye ke okoro la haidi men tani nin tukaro teletan se wote do wote men na tobla la sena andengene ya nama ko wote mun kodo fangadi se bola bolo do karate mbolo do wodi se kala sawa fla ani mo ande tindi sawa fla ni kante mendidi sawa fla ni tan leli te mendidi anna da sunya anna wote menna wote da jomulo krampa alfa konde o kan kuma dia anna sudan nina binyolu andengene ya nama presidentiel men na tobla la senate anko nindi ko bela denin ke katre wote ni do ka wote ni ke akenya nyuma ma anika wote la kanda kusa anta se sunyala mutu
anden kene ya nama fana fo nyonko 2017 la wote mendo fo wole siama anse dagbela yana entreto wote mendo Uburoma kabe ana parti ba UFDG wotre ma wote kalanke mendo kaben bembe ama kranva Alpha Condé umeya ate katoma sayala kudai hafwa obi mabo wosini mabo Uburoma sunyali wobrada Franka jonna wole jamana kono dendi kranva Alpha Condé mere dirnanko sunyali di wotello Binyonlu anyanka nabola daraja ukeneka sedia woma ulieke te badumba dinendo kusa koko nanya kedi wote ndo odisedana sedia woye bamfananka kuruka yalla na mendi sinyama jila wote dada benko nyuma kodo sedia wota ni kala Union Africaine ka katrete onima anna makasili sebe mense da ulma ka bedda ludandolma wote plan enke ni nyonka marskaro telemon flako bosidula ko labi katrete audit fana mame assainissement difficile di wose saniala katrete achèvement mame ni élection locale di maire la si wote men temna au koro février karo tele nani sanwafla anitan sei ko conseil de quartier ni district ko lasi katrete 8 conseils régionaux fanama kabang kadre jawlaka men di sekala ko ni demeni bani kokro ba bimbini ba bela de ni bulu da venkende kela wote ni ndo Union Européenne OIF katrete onuma kabang mission ba wo efra kuruka yalla me CEDEAO Union Africaine ONU di wo seko bela de nimbla la sena kosa ko men di sekala wote la kanda kunyuma di wo la sena katrete FNDC d'ici benna memma koni ka ben 3e mandat ko ma kaslate o fananye o bela de nim koninko murfa tambulu kala ke fen tambulu muri jam tambulu tiyali fen susute ambulu anden kene yani dusukola la kunu ka fo nyanyama tunyadi bo wote jasa ko non yinse anden gane ya nama fana akeda nyanya kan Sudani wodi sekala ba jamala Sudani wole nyonte jamala fanka wole nyonte oboloma ndinyere bo kan disi ben kanon mamurfa juba wol buduma kanyere bo kaya ko ni kanso ni susu woteke kanyere bo ni nkele bedela kosa anya na sedo men anya se okuntele masrona binyonlo anya chekleni sunyali bimo blaido wulafo obrada natemi kasi ichako dana bimo fana blaido oboloma andenkene ya nama kokola bana tunyalema ando ndise jamana tala kabomo akuru menbulu na foli we alnye elaz mamadi selu dalengello aka discours ba memblase na irada ko ni kale brache candidat di wote meno alna famu yali srona okono kule maudi abo akuru kono yenkro kala talal wada sro elaz mamadi selu dalengello ibrahila iketo le candidat ko akramva Alpha Condé kama merelo ikeni candidat selu dalengamofo entre ni wote ni ndo kosa ambu sekela candidat President Alpha Condé kama wote jasa kono anye wa besi yende wote jasa kono anye wa dadi yende wote jasa kono anye se Sudan sro na yende ka jamana ni kangoro yako di jamana kono denma ando ndenkene ya nama ka fo sunya sabana mendo anya ndisi bena kramfa Alpha Condé ma ni zein body dia saladi elaz mamad selu dalen jallo ko andenkene ya ni ko nama odi sekala baklenu abam menkeni wo fola kala talal kanyin kalibere fana nama elaz mamad selu dalen jallo ko ko na bindi ni bajo ni nye ni bola sama na jonu ko sa aliese slate la kramfa Alpha Condé nye bembemben tabuloma elaz mamad selu dalen jallo aka iradi ka fogo ni navrato anwa ma wote mendo anye denkene ya trekela wote dudo sababa sronado de misalia tabuloma alma Senegal ye abile wada wona rabo sinyame alma Gambie ye ajame wona rabo sinyame mbalagine sananta watiwo wobrasede wobuloma sidia turu la partie lansana kurate la partie ko la partie berel ka men masesla srona 4 wote mendo akeda daludi ani William Bolodi nyoma ani William Panga di nyoma anya flate krampa Alpha Condé nye kusamri nam susuye ala wose da namutu anya jamana kan horo ya ni sro anya mboloda samana bela de ninye mentre da wote dindo da lususula men matre wote dindo da lususula anya monyoma ba kono kruka ba wole la deniye gbi fola bakalenu nantem na kaboy Monsieur Sidia Touré wole wani mayini kala talal blo monsieur Sidia Touré idi mun fo selu dalen jallo bri kambo
ko ale wato le wotero de siriya turo ko kundi men soron ka fo mo brando mo branda raja mira malalo ni amena na maklifana kana to la sila mba deme ye anni nyonte mi ye des la brele fanandi de bodi nombro me ye anni nyonte flanu ko nimra ke atas la brele fanandi koni ko te bra modo bake ba ambe isne FNDC ledo beni kuntele male beni tanyali nyanga ko nima krampa alfa ko ne la 3e mandat an bi mason antini mason ando ndandi si dama akalenya bela denindo jamana kuna biru wole kama mtu kal konkodu wote nina krampa alfa ko ne trote wote mendo wole kama mtu kidisi be ama krampa alfa ko ne trote wote mendo nika jamana ni mafane kiyo bi kankan kile irena to kona akri wala ma yebo bi kimbia kile irena to bi jamana kono idi tele yirika ke mendo a hantele saba aslatei kampanye reso to kala di jamana ni kono slate jamana men kono koni abake nyanyaka andandi sibe ni malecho conditions sisiye mendi kramfa alfa konde koni tre wote nindo wote ke wote di mendi ke bayaka ko jamana kono den di tre wote mendo aldina wote ni bodabole tere sidi aturo kasra nu mensro wole foka wodi bankalenu ni mo ka ma fene mutu UFR ta kundala ko sidi aturo di se dona secteur ya ka ke mansa di ba hal na matre wote do wajati min aslaju mayeni kama vile UFR sawa vya anitam ulmena jatila ko alu sunyani alkafani almanamrani ka plasita kadi kramfa alfa kondema yo a vice president do monsieur Ibrahima woko sranu nyameno utabuloma UFR ta kundala monsieur Sekou ya bari wote do wote mena tobla la senatu karo teletan zeini ko krisibrete wala kono bindo ayanya ale masila fo jamana kono den ni kunu jamana kono den ni tefidi ki disi de humma ka kramfa alfa konde be ka bon man sayala no keda alul don bu fana dise do na secteur yawodo hal nal matre wote do baklen ne antem na don ka boy ande anyaira ka Allah ka fo Elhaj Mamadou Silla chef de file de l'opposition wokan musro ka fo ko selu dale brawa wote ni ndo mba selu dale abra kele blase na jamana ni kono abro be bosi dula longu mankulu akafo lo men ka treto wote ni no Elhaj Mamadou selu dale ngalo ale be entre chef de file de l'opposition di ne ambe FNDC dobi mba atabulo ni mbra brande do mumu mbra ke dede jadi ne manye koni atuna se don ko jala abro be ke jido mundo alu ne andon ko manyo do liye men do tisho nabi ka kuma ne fe men do bel date nabi ko alu ko ka constitution ne makana men sa wafla anitandi ko ne rete constitution kuda me do bamra wa wote men do ndongo funa gondo wa wote men do wol do mbi men tek mala ne fe alu ne fana na jamarika nani talani kal fana ndi nan ko wote ni ndo mbanya jate bosne alunne manya banne manya mbanya jate bosne alunne joyaro banne joyaro koni abache ko susudi be kunu wati lila so madaladi ngoni ngamun long alun mem ni son trelado nalbra la ban tremado waya ira la koni kaltum mamenya yalno le nyaila tunyanne le fe binyon long koni be kunu wati lila so madaladi Elhaj Mamadou Silla akasra nu mensro alna famu yalisro na ole mawdi Dr Ousmane Kaba president Padesa wo fananki kambo alina ere foro tunki kambo ko krampa alfa konde wada wote do aledua krampa alfa konde mo wote do aledua Dr Ousmane Kaba na menna ko selu dalen jallo funamrana alekodi nga klinika mendi ka foko ni ko selu da kolon politiki ko bita nyala o sininta nyala bravo bela ko ranye ko bela de ninke ka bemendendo kramfa alfa konema ko sadi se bosila an fadan Sudan nisro wodo ndise galade kala talam lan ni kalisira Dr Ousmane ma Dr Ousmane yala imriye alliance laba na to da deuxième tour ma ko se ni dale mbawa deuxième tour don alfa konde idila kamba mo te deuxième tour ko fola de 4 premier tour ma ban ima do mo be keleme do idi kroma mo makli ko fo ndengre ya na mali ngonto na wote mendo ni ndi gane re premier tour do nda so han kemesi bilolu anikili
koni anya to folo han premier tour ye bang modina kuma deuxième tour ka katrete bulu da benni bemben men ba da bena wo cela le premier tour babang Dr Ousmane Kaba ako koni kuma fo yeledo ani munye bakalenu ale ba usra nuna faya minimuno ufana nada faya minimuno wodon na mutu wole mayinin kada faya minimuno hali bisa naso na kwani idua amaye foloti wato na don so na ci tawa wote dati kwani menke to de sela don di faida o bra brende mais selu dalen jallo bra kambo kadwa ile di mere fo ninka balbe kru kaya bakole nedo faya minimuno kodi ne faya minimuno ni memfo parti tre wote nindo anatre balia wote nindo no misaliata la mumma parti yele ke iko jamana yo republika parti politique yele ko republique republique kono ko na ni temnai o kan la o derejawo o kele mayele ngo benu o kono mollema ni kan de la parti ta se bloc libéral ne disanya fola ke ku menna mawa o benu ne ma ke ko kan la ko sankorota ko mabalima même pendant ko kadwa wole ka la parti si kan lo wole ka la parti si nyalo wole ka la parti kuntele malo koni be kunuwati lila somadaladi ni selu dalen jallo ko kadwa oh ne ta fola de ngo ko judi alele ka lo UFDG sini barma men ka UFDG la tamala kam men ka ni le ka fo bi ngo ma ben ne don ta partido ni je kuma la parti men ta kan abeni amabe ngo yenta parti le diche bari be kunuwati lila somadaladi faya minimono ale ko nin ka mensro ko bla sena albra famu yali sro wole mawdi bakalenu ne antem na kaboy aluseni makanera kache wole fana wani manyinin kala aluseni makanera elaz mamadu selu dalen jallo ini na retre duma wati do nitra la conseiller di kaso yitu mrama janya mouvance la wole ko ni kana to wote do ile ko yedi makanera kache aleko ko ye décision de bere le diche wo ye décision de samante le diche wo ye décision de ye bali le diche mais bu duma UFDG la même duma selu dalen jallo la sino wotre na la bela alele kunkan po mundo selu dalen jallo alena ni so wala législative do mbaw kera bolo tineli belebele di han mon diche o date se banna la voilà na tu matre wote ni do wote nena to bla la senani kale matre wote ni do ndu parti politique kala ngedi le niye wala wote do ile di to ko sanse yi matre wote do ki afa mutu ko fanga yila mbaida lo ko ni na braki ko fuli rabra munon ko dudo ubulema sulu de ngello tre wote ni do akolo lo adabereri wole benna bolo sino wotu ni ke tinyali mentu ndi beleya kala talal ko kamrome ko sulu de lembratre wote ni do al RPG mol al mouvance mol obra al fiaman ko ni nyakede al dengene na ma mutumba ko en ku kawo men se tokela ko e budu se kala al premier tour do ka al basi kal da dingro kal se mbwado faya al fenu makanera kake aleko ndengene ya ni leuma mpre ni leuma yolla ni anna sudani na nyame nso ni ne fana gbesilima parti ba do ya nyanya kan yo mettre kabele kamara la parti o mere te fe kemesi kelen zrona ndengene ya nama chengo di se gaela ndengene ya nama chengo di sangbesila ba demokrasi tabulo ndodi brando ko kwani utenyena menkudo abakenya nya konima nyana la nya menko andi se gbesila ndengene ya nama nya ofuna mankandi se gaela bangu ntesiri kan wolero no se do ni kanya bedula denima ko sandi se kala Sudan sodi bakelenu ni antem na kaboy sanasi bantama so alena muromla la lesidia ture senode bantama so ale maklida matamni dimasilo memma demten kalankel bulu memna da alla gremba blasina mento ko grem matam o mengera jarre di 2 octobre kono kabemu to la mubo mambado blamasina sanati bantama so ale ka munzron ka fo akodi ko bi
matam kal nele kumala alnye iba matam fo idu sibi ya yanklido ba la siyaz majini matam ni nele kumala alnye kanyaira ka alla ko sibi ya ture so fel min kelero al koto do minta bayindide sibi ya ture macha kandidati kawawote mendo koni wotayira lade koko nimbani sibi ya ture avola memma ko kuduse moni kono do tekele siriya turo makunni akono do memma wala ko ni makundi tinyalika ne da fo ma ko bandi silence siriya turo mana fo katena wala mba aliye ko berele dada benkan aliye lamani wonte ni tinyali ani fitina aliye le da benna jamanani nye aleni joniye ni ma dibo blata sila yorokle ko nalja anyon ko che aleni seluda le mentre ni vote do doye votre tibaka doye warando slaka aliye mumfe kaboso tinyali fitina ko kulo jamana kono dinna jamana la wote nindo katrete akele mayele memma mba matam dimsenu newo fola alnye aliyal burura bende newo fola alnye aliyal tesiride newo fola alnye alkasmo aliyal ankli la kunu alba mo murumpini ni frungulim bato men yeya aliyal ankli la kunu aliyal tesiribonda la lonia baltado abere kamade oboloma nyemenya irakala alla wole nindi bay nyalandia bay torolandia kaka futesiri kan mo kuromen alkana na jamanake al saudi ngaru fetre jamanan do wati temnindo al sida medekela mon tele al sida menkela al mafoi che fofoi obolo konima ndi mensron ka nyaira kala wole nindi ndi se amafana ka fo sidi ya ture ngwale mo kuronedi memma kunun ko nintinyalika bandi silence jonga wodi sanasi bantama so bakalenu aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fomo ko ka kuna flenta ka di alma albache fansi wati mendo aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fomo ko le ala bammen ko ni e ambulo wati mena convocation da kungbede obradi namfo Ismaila Jabima wati men ko ni na amajini entre commissariat yana nye émission damna atre aklikun ko ni na menkan ko men babodo luna na toldo ando falnye akilini mun kama mun tinyani abolo mun yeni anodo wo balon ko ni wo kuna flendi takadi albela denima aldiana émission alsauna émission ni mankan ka fo moko karafe woda jani mamadi jane le bulo kuma budula Umar Zidane popana mari jane idi bulo korota ni mankan ka konko émission baleji meya na majila anya jamana politicien na ko bela de ninte ni mankan ka konko ale ko ni kuna flen don ne dila aluma ni hala yaka ka famu ya li jamjon from jamana li hala bela de ninka anya solo singa Umar Zidane ko panama